Martin, let them take a pee first. 지금 두얀 가려고 합니다. Hello, Najin. Long time no see. Say hello to the subscriber, not to me. Hello. Many bugs. Yeah. Not showing my feet. It's okay. Let's go. Get in. Sir, good evening. Ano niyo trapali? Ano niyo trapali? Wag mo trapal good. Sir, Ko trapal niya kuha naman na kanang plywood, kabinit naman na gikuan. pala niyo na siya. Wala ba? Bago man na. 2025 pa man eh. Kani sa cellphone na lang ko ikuan. Sir, bawal ka cellphone dapat amo actual amo. That's what they want. Many things to say. How much the penalty with the trapalpa? It's only little. But one problem is no Registration? copy of the registration. How much that one? The Towing maybe 2,000 or Christmas is coming. Ayaw kids like share. Share. Really first time Oh. we got caught. how many times already? Pass. No, for how many years we drive back Oh, and forth. Oh, with many things. Yeah, many things always. But as long as no accident, nothing serious, only the penalty, it's okay. It's even thankful. 한참 실강이하고 나더니 배가 고픈가 봐요. 5 the pork and then 3 chicken intestine. 와, 맛있겠다. 와, 오래간만이다. Ako lang po, hindi ko sa kuyaki. 도착했습니다. 도착합니다. Rina, you just go alone? Auntie Willie is not here? Just let someone go with you. Just wait. Wait. Uy. Hello. Ta. Welcome back to the jungle. Good ma'am. You first left? No. Huh? La. Good ma'am. Hey, Vijay, just take her home. Huh? Ian은? Not here. Ian not here. Only three of you? 마윤아. 오늘은 아무것도 안 할 자유 두얀에서 만끽하고 있습니다. 아이들이 오래간만에 코코넛을 따온다고 하거든요. 코코넛은 올라가기가 힘들기 때문에 한번 따면 많이 땁니다. 그래서 주스도 마시고 샐러드도 만들어 먹고 코코넛 밀크 내가지고 요리도 해 먹고 막 그러거든요. 저는 아이들이 다 함께 뭔가를 하는데 그거를 이렇게 가만히 들여다보는 거가 너무 즐겁거든요. 서로 막 웃으면서 얘기하는 그 소리를 듣는 것도 너무 기분이 좋고, 그 무질서 속에 질서가 있다고 그러잖아요. 자기들끼리는 뭘 해야 될지를 각자가 다 아는 거죠. 힘이 조금 센 아이는 거기에 맞는 일을 하고, 힘이 조금 약한 아이는 또 그 약한 대로 자기가 하는 파트가 있고, 이 협업을 하는 게 굉장히 조화롭게, 그걸 보고 있으면 어떤 그런 인위적인 퍼포먼스보다 더 재밌고 아름답다. 힐링입니다, 힐링. 여기 2층에서 1층을 내려다보는 그 느낌도 되게 좋고, 또 아이들 옆에서 같이 보는 것도 좋은데, 오늘은 BJ가 아이들 바로 옆에서 영상을 찍을 건데,
아이들이 아이들을 찍는 모습, 그러면서 또 막 대화하는 모습, 그거를 보는 것도 너무 재밌더라고요. 동시에 같이 찍어서 이렇게 연결해서 이렇게 보여드리면 구독자님들도 참 재미나게 보실 텐데, 안타깝게도 저희가 지금 휴대폰 카메라 한 대밖에 없기 때문에 그거는 저 혼자만 즐기는 걸로 하고, 오늘 코코넛으로 한번 즐겁게 하루를 보내보도록 하겠습니다. Hi sa vlog ba? Hi sa vlog, hi sa vlog. Hi sa vlog, hi sa vlog. Sa vlog. Sa vlog ba? Introduce mo kay Marky. Hi sa vlog. Hi sa vlog. Okay, introduce usay pa ninyo. Usay buhaton ninyo ron. Enjoy life. Bayang buntag sa tanan. Ako dahil si Marky Mapere lumulupyo sa duyan. Nagidad og 16 anyos. 안녕하세요. Pamalimida. Usa ninyo? Ihigot sa butong. Kaya para ko ano? Padali na makuha ba? No? Para walay Di ba bungkag abot sa boss? agya ka baikit. Isa na pa sa kaglubida. Oh, grabe. Dulan na eh. Aka ng mga paitiras gyata yo. Murag unggoy oy. Hiyo ay. Unggos duyan ba? Sugag imaaking hon bigas agit. Bitaway pa, basta naikog na ka ba? So naikog na ka. Happy na mas tunga bro. Ilaw sa lang ba? Pre, sige. Good. Oh, ay patungkol sa squad rin ha. Ihog sa kanang lukay doy, ihog sa lukay. Forward. Tapos tingin king, kuha king. Doy, sunugoy at yung pasgaw doy. Gigi. Yamat ha. Yamat ha. Ayo doy. Asa mas guys muna akong king. Pang naong ni doy. Pang naong ni Mark eh. Sakto doy. Sakto doy, sakto doy. Turog yun ah. Sakto gid ya. Sturo eh. Lame. Me. Lame boy. Ame. Ame boy, ame. Oh, dili ni mao diri kuan. Kuan na doy. Wala ka nan doy. Ya peta. Grabe doy ay dula oy. Ito na nagbagod. Padong. Kira. Bigyan natin ng kapirasong montage. Say kaingon si mo ni moron pre. Hindi pa ko ag butong pre. Say kaingon si mo ha. Okay naman. Kira? Way kapoy pre. Sakto ra. Sakto ra. Nasa na to pre, nagkakabang naman pre. Igay sa kabre. Iga. Nuwara lagi ni diri. Ano, asa dito? Sangit isa rin baboy ah. Right. Hi guys. Buha meg butong guys. Ako nag-selfie ko eh. Nag-vlog ko ako diri kay di mo mo pere sa kuwada. Kastoy ko lawas da. Get some coconut da. Baga sa kay kuno da. Tamis kin. Dai. Sakto di kasan. Tamis kin. Buslot na eh. Tamis ya? So, kuno da. Umo kay kuno da murag nata di koko. Lagi ko. Umo kay kuno da ya. Ano kan? National heritage. Sakto. Pili ba yun eh? Kasi baluwag. Baluwag. Pero mas dagan-dagan sa kuno da. Ay magpadol bijig eh. Ay di mo nabuha. Ara ang daw bes. Yan. Iyon. Watang kameraman ba? San? Isa kayo. Watang kameraman ba? Okay, alert. Please alert everybody to run. Because bees come. Bis. Bahala sige. Yudan be? Now yudan. Kuha ka na ako ng fresh. Now yudan be? Buko-buko rin burot na ron. Before and after ba? Sige na, boy! Kana! Gina! Uno! Ato ubod pagdaoboy! Ato ubod!
Asa man ana ba? Okay? Please attention everybody to please respond. Because Ikaw the doy minute doy. come. Ikaw doy ba? Ikaw doy. Gi! Dobe! Para mo na ganaan ko na mo. Nagkaso na. Nagkaso na. Nagkaso na. Saba. Please attention everybody to Kalau anak nga ayo guys. Anak, I like it. Okay. Sube. Oh, nasa punuan. Asakak ba, nasakak. Ada pita. Ay, Nabaw ba? Guys, long time no see. Let's just get coconut. Another 3 again. Pernah dah tutup. Bila, tamis. Tay. Kita toy. Wala. Kani guys, pwede na amo na ibaligya, patrabaho na amo na carbon. Kani oh. Kani usa napay usay. Kani baligya na amo na kano. Faktura na ya. Bisag kaning minimum 10,000. Kani bataa, kani nas lobe. Kani. Gigi, inom tubig. Niyo? Kanang isa. Ning una doy. Prek, putla ni kani GoPro kani pa. Kani ba, di makita kani nga kuno. Kana lokay, kana putla, kana pa. Naba, Doy, tara. bukon doy. Kita na ba? Hi, Nay. Nag-vlog. Close nila. Open. Dang ngipon. Nagbarog. Sakto na pre. Sakto na daghan na no. Gigi. Ay sabi ra kay luagan gina ako dire kay mag-ibot ko. Sula ni. Lapam na. Seri-seri taas na. Ang bira na sangit na. Terus gak bira? Wala. 왜 여기로 가는지? 자, 그래서 5천 샘플 아무도 안 하는데 해봤어요? 5천 샘플. 자, 전화 면접하고 ARS 동시에 했습니다. 전화번호 샘플 더 큽니다. 3천. 월화수목 했죠 지난주에. 네, 월화수목중 했는데 일단 정당 지지율은 뭐 우리가 계속 봐왔던 비슷한 수치가 나오고 있어요. 예. 그래서 서울만입니다. 그리고